अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 83। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबकी पेंसिल्स हैं, सामने नहीं रखें, हाथ में लेकर कुरान पाक में जो लफ्ज आप सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। फिर से पढ़ें। ताबुदून, बा पे क्या है? जबर नहीं है, पेश है। ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुर्बा। إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا कूलू नहीं पढ़ेंगे, कूलू। फिर से पढ़ें, वकूलू। फिर से वअक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़काह ثم توليتم إلا قليلا منكم قليلا। फिर से ثم إلا قليلا منكم ज़ेर को और बारीक करें। वअंतुम मुअरिदून, मीम की पेश को सही से पढ़ें। फिर से वअंतुम وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم फिर से ज़ेर को और बारीक करें। ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون फिर से ثم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم फिर से ثم أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ज़ेर को और बारीक करें। تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بالإثم इसमी नहीं है था फिर से بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم يأتوكم हमजा को किस तरह पढ़ेंगे? फिर से पढ़ें वइन यअतूकुम इखराजुहुम जीम पे क्या है? फिर से देखें इसी आयत को वइन यअतूकुम उसारा नहीं है उसारा, ठीक है। तुफादूहुम फा पे क्या है और दाल के आगे क्या है? किस तरह पढ़ेंगे इस लफ्ज को? वइन यअतूकुम उसारा तुफादूहुम वहुव मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम
तफादूहुम नहीं है, तुफादूहुम। ठीक है, इस ता की जो पेश है इसको ध्यान से फिर से पढ़ें। वइन यअतूकुम, इखराजुहुम, 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 निशान लगा रहे हैं। अफतुमिनून बिबअदिल किताबि वतकफुरून बिबअद, बिबाद, आइन पर जबर है, नहीं, फिर से पढ़े। वतकफुरून बिबअद, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ذلك मिनकुम इल्ला فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب वयौमल क़ियामती, क़ाफ के नीचे क्या है? इसको जैसे उर्दू में क़यामत कहते हैं, इस तरह से यौमल क़ियामत नहीं कहना, यौमल क़ियामती। फिर से अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل फिर से पढ़ें आराम आराम से, ध्यान से। वक़फ़ैना क़फ़ै जी, वलक़द आतैना मूसा الكتاب वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल
بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس عيسى ابن مريم البينات عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس फिर से पढ़ें वआतैना أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم फिर से पढ़ें अफकुल्लमा फिर से बिमाला ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله लअनहुम अल्लाह ठीक फिर से बल लअन ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم सांस टूट जाता है तो सांस लेके शुरू किया करें ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من عند الله مصدق لما معهم
फिर से पढ़ें मुसद्दिकुल लिमा। मुसद्दिकुल लिमा मअहुम وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا फिर से वकानू فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به फिर से फलम्मा आरफू फा के ऊपर क्या है और आगे क्या है? सब बोले क्या है? पेश और आगे वाव। तो किस तरह पढ़ेंगे? आरफू कफरू बिह। फिर से फलम्मा ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله यकफुरू। इसको यकफुरू नहीं पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें बिअस मश्तरौ بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده फिर से पढ़े मिन फضलिही
من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب फबाऊ, हमजा के आगे क्या है, इसको भी मार्क करें। फिर से पढ़ें। फिर से। على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا फिर से पढ़ें एक आवाज में। قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه علينا, علينا है या علينا? क्यों علينا? नून पे क्या है, तो जबर को तो नहीं खींचते, आगे अलिफ भी है, ठीक है, इसलिए किस तरह पढ़ेंगे? फिर से पढ़ें। क़ालू ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل फिर से पढ़ें। कुल फलीमा إن
फिर से कुल फलिमा, फलिमा को फलिमा नहीं पढ़ेंगे, फिर से ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.